ଆଜିଠାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍କୁ ନେଇ ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଆଇନ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସଂଘ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘଙ୍କର ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେବେ ବୋଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୋଟର ଓ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। भाई माने आपण माने समस्त जानिथिबे जे गत किछि दिन हबो सारा भारत रे प्रत्येक जगह रे कोठी ना कोठी आंदोलन जारी रहितला ड्राइवर भाई मानकर कला कानून को विरोध करिगी। तो आज 3/1/2024 रे आमे गोटे मीटिंग थिला जोठी कि समस्त स्टेट रो पदाधिकारी भाई माने उपस्थित हिथिले। तो सेठी फाइनल हैला जे स्टेयरिंग छाड़ आंदोलन आसंता काल ठारू जारी रहिबो बोलिकी। तेणुकरी ओडिशा ड्राइवर महासंघ रो समस्त भाई मान को यह कहबी जे जेते बेले सारा भारत रो 27 राज्य गोटे एकमत असंती ओडिशा ड्राइवर महासंघ निश्चित भाव में तांको साथ देइजी। तो 28 राज्य रे आसंता काल ठारू स्टेयरिंग छाड़ आंदोलन करा जाउची। तो आमे मध्य ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ ओडिशा रे मध्य ये कला कानून तो समस्त कारण सरकार जो आईन टी कर से आईन को तो केबे मध्य ड्राइवर ग्रहण करि परिबनी। से आईन विरुद्ध रे एवं ता सहित आमे आज पर्यंत सरकार को गुहार लगे लगे छिड़ी गलेनी आमर इंश्योरेंस टी मिली पारिनी। ताकू नेकी आमे ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ मध्य आसंता काली ठारू स्टेयरिंग छाड़ आंदोलन आरंभ करा जिवो। तेणुकरी जेकोसी ड्राइवर भाई जदि बाहर राज्य जाइचंती बा बाहर मु तो प्रथम रू मना करथिली जे वर्तमान कोनसी स्थिति ठीक नुह बाहर राज्य को कहीं जानतु नहीं। जदि भी कोनसी भाई जाइचंती शीघ्र फेरिया पई चेष्टा करंतु एवं जो भाई माने हमरो राज्य भितरे मध्य अन्य जिल्ला रे अछंती अति शीघ्र फेरिकी निज गाड़ी निज मालिक रो हैंड ओवर देकी निजे शांति रे घर को माने जीवा व्यवस्था करंतु। कारण स्टेयरिंग छाड़ आंदोलन जे पर्यंत एपटे केंद्र सरकार को कला कानून एवं राज्य सरकार जो आमर इंश्योरेंस बाबद रे कथा रही ताकू पूरण न करुचंती तो निश्चित भाव में यह अनिर्दिष्ट काल हेबार संभावना रहुछि। तेणुकरी समस्त ड्राइवर भाई माने निश्चित ये जो आंदोलन टी हबो आकू शांतिपूर्ण भाव में करबा पई सारा भारत रे निष्पत्ति हेजी। ओडिशा ड्राइवर महासंघ मध्य समस्त जणाउछि जे ये जो आंदोलन टी हबो पूरा शांतिपूर्ण भाव में हबो। कोनसी भाई कहीं क्या अटकेबेनी कौन सी जगह रे कहीं निया जालिबेनी झगड़ा करिबेनी रास्ता रोक करिबेनी। एवं प्रथम 2 दिन निश्चित टिके कोहल रहबो कारण आम भाई माने कुआडे जदि जाइथिबे फेरिबार निहाती आवश्यक। आम जनसाधारण जदि कुआडे जाइचंदी कि ता घर को फेरिया पई ता किछि समय देवा आवश्यक। तो निश्चित भाव में प्रथम 2 दिन आमे काहाकू अटकेबानी। प्रत्येक ड्राइवर भाई माने निजर गाड़ी मालिक रो जिम्मारे देकी आमे निज निज घर को चली जिबा। कारण हमको जो 10 वर्ष जेल आउ 7 लाख टंका जरिमाना संभव नुह गोटे ड्राइवर देवाई से कानून को निश्चय बदलैबार अच्छी। सेटा गतकाली किसी न्यूज आइसथिला जो थे कि ताहा जो कानून को माने सब किसी काम हो जाइजी आ स्टेयरिंग आउ स्ट्राइक उठीगला बोली कहते। तो सेटा ट्रांसपोर्टर भाई माने जाकी कथा आइचंती। तो एटा ड्राइवर और सरकार को भीतर केस तेणुकरी सारा भारत निष्पत्ति नेला आउ थरे स्टेयरिंग छाड़ करिया पई। तो ओडिशा मध्य तांकु साथ दबो। तेणुकरी आपण माने समस्ते मध्य सुरक्षित निज निज घर को फेरी आसंतु मालिक पाखरे गाड़ी हैंड ओवर कर देई समस्त भाई माने निज घरे सुरक्षित रे रुहंतु। एवं निश्चित यह मध्य कहबी आगरू मध्य अवगत करा जायतला निज राशन सामान सब रखिथांतु बोली। कारण जेतु भारत लेवल रे गाड़ी मोटर बंद रहबो निश्चित हमको सामान पत्र टिके अभाव हो पारे। आमे किंतु कौन सी जगह रे जेमती झगड़ा न होबो कौन सी जगह रे जेमती विशृंखला न होबो ता पई समस्त को ध्यान रखिया को पड़िबो।
যেহেতু এটা সারা ভারতর କାର୍ଯ୍ୟ, এটা ওড়িশା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏଥର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହୁଏ ବା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନିଏ, ତାହେଲେ କୌଣସି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବନି। କାରଣ ଏଥର ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ। କେହି କାହା କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଟି ବନିଛି ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲା ଭଳିଆ ଆଇନଟେ ବନିଛି, ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ନିହାତି ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼କୁ ଆପଣା ଯାଇଛି ଭାରତ ଲେବୁଲରେ। ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟି ଏକା କୌଣସି ସଂଗଠନର ନୁହଁ, ଯେମିତି ଗତ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମାନେ ତରଫରୁ ହେଇଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ନୁହଁ, ଏଟା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଏ କାନୁନରୁ କେମିତି ମୁକୁଳି ପାରିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେନି କେହି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାନୁନ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏକା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏକା କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, କି ଏକା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଲଢ଼ିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସେ କାନୁନକୁ ଫେରାଇବେ କିମ୍ବା ତାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଚେଇଁ ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପଇସା ମିଳିପାରୁନି ଏବଂ କଥା ଦେଇ ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଭାଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ବା କେଉଁଠି ଯଦି କେସ୍ରେ ଫସିଲେ, ସିଏ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଫସିବେ। କାରଣ ଆମେ କହୁଛେ କୌଣସି ଭାଇ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ନ କରି, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରିକି ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇ ଆମେ ଆମର ଘରେ ବସିଯିବା। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ପୁରା କୋହଳ, କାହାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି, କୌଣସି ବସ୍ ଫସ୍ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବାନି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି 2 ଦିନ ପାଇଁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସାରା ଭାରତ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରି ରଖନ୍ତୁ।